اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمين حجي، يمين شوي حجي. الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله. الصلاة والسلام على عبدك حبيب الله. الصلاة يا رسول الله. الساجل يا حجي، الساجل يا زاهد. قريب مهرباني جلدی کرو. رستہ زیادہ سلام يا زاهد. حج طريق يا حج. طريق يا زاهد. طريق हजरत अबू बकर सदीक हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। لا إله إلا الله ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. रियाज़ अल जन्नह जैसा एक दफ़ा पड़ी है। मैं रियाज़ अल जन्नह जड़ी जाए केड़ी जगह ते बस खड़ी है भाई।